कृष्ण एवं सुदामा कृष्ण सुदामा कृष्ण सुदामा हाँ हाँ कृष्ण हेले रथी अर्जुन हेले रथी कृष्ण हेले सारथी हाँ हाँ तो बाल्य काल रे भगवान श्रीकृष्ण जिते बेले गोटे आश्रम रे पढ़ुतिले परम मित्र थिले सुदामा तो भगवान श्रीकृष्ण दिने राजा ही थिले द्वारिका राज्य आओ सुदामा गरीब ही करी भिक्षा मागुथिला तो दिन के केतेटा घर के भिक्षा मांगी कर चलुथिला गरीब सुदामा आ कृष्ण का हैला जे राजा हेले आ धन संपत्ति तांकर अटूट हैला बोले आउ सुदामा का हैला जे गरीब हे करी मध्य भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण तो परम ब्रह्म रूप चाहिए तांकर सखा के कही पारि जे मुई गोटे दरिद्र लोक तमर धन संपत्ति सखा मते अधा दियो प्रेम करुथिले सुदामा किंतु काय हैला जे सुदामा भगवान श्री कृष्ण के तांकर दुखर वेदना केभे भी नहीं जणाई जिते बेले सुदामांकर स्त्री पठे थिले द्वारिका को तमर सखा घर के ज आ तमर सखा के किछि धन संपत्ति मागबो किंतु जाइथिले मागबा पई सुदामा किंतु भगवान श्री कृष्ण देखले जे राजा बेस कहीं राजा मुई दारिद्र मते काना कृष्ण चिन्हि पारबे से सखा काना मते चिन्हि पारबे हजार हजार सैन्य बल थिबे तांकर मुई तो गोटे दरिद्र भिखारी मोर पैंट शर्ट के देखले फटा टूटा पिंधि कर तांकर द्वार के जीवी तो भगवान श्री कृष्ण के काहे हैला जे चिन्हि पारला मात्र के भी तांकर दुखर कथा से जणे नेते ई कथा मते जदी कहि पारबो त तो मोर घर के निश्चिंत भाबरे ढुकामी खाली हाथी नहीं जान तो तमर सखा सुदामा जेते द्वारिका के जैछन काना तमर लागि नहीं करी उपहार देते ओहो ई कथा मांगो इटा मैं काल के कोई देने बोलसे गो मांग केती लागि गो बाबू भाभी चिंती कार्य कले प्रमाद न पड़े वीर माने युद्ध क्षेत्र के गला मात्र के तांकर खंडा भांगी गले भी युद्ध क्षेत्र रे फिरि आसबता इटा वीर मानकर कर्तव्य नहीं आज आसीच माने धर अस्त्र कर रण युद्ध को हुआ प्रस्तुत योद्धा जने पड़ी ता जोधा पड़ो जाए छरी नहीं के सखा आगो सुन सुन राधा माई बचन मोहर द्वापर जुगर कथा सुन एथर आगो सुन सुन राधा माई बचन मोहर द्वापर जुगर कथा सुन एथर आउ मित्र थिले मोर सुदामा माई गो आउ मित्र थिले मोर सुदामा माई गो चिन्ह मते थर जा जारे तुई रानी हेले मुई राजा गो आगो तुई रानी हेले मुई राजा गो आधन सते चिनी जारे तुमके तो बलांगीर राजा लेखे लागे तुमके देखु द्वापर जुगर कथा गो माई कृष्णंकर मित्र थिले कि सही सुदामा तो सुदामांकर वासस्थान केने रहछि सखा केने रहितिले आहा बृंदापुर बोली तार नाम नाम वसुंधरा बोली तार स्त्रीर नाम बृंदापुरी अटे तार ग्रामर नाम वसुंधरा अटे स्त्रीर नाम आउ कृष्ण थिले तांकर मित्र पूर्ण राधा माई एथर मते चिन्ह कृष्णकर मित्र थिले छिए गो राधा माई एथर मते तो चिन्ह
ক্ষণিকের উপরে তলিয়ে ମାଇ ଗো ହଁ ବାବୁ ତ ସୁଦାମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା ବୃନ୍ଦାପୁରୀ। ବୃନ୍ଦାପୁରୀ ହଁ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀର ନାଁ ହେଲା ବସୁନ୍ଧରା। ସେମାନେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋ ମାଇ, ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କରି ଦିନ ନଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଆଗ ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନ ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଦାମା ଭିକ୍ଷା ନାଇଁ করে দেব। আগ দ্বারিকা রাজার রাজা অটবে বাসুদেব সুদামা ভিক্ষা নয় করি দেব। আগ মিত্র হেলে তুই পুণ সজনী, মিত্র হেলে তুই পুণ সজনী, ভিক্ষা মাই দিন নাইলা জড়গো মতে দিশা সাদা চিন মাই আইলা জড়গো। বুঝে তো মানা নাই কে সখা। তো দ্বারিকাপুরী হেলে কি? দ্বারিকাপুরীর রাজা হেলে বাসুদেব। বাসুদেব সুদামাঙ্কর মিত্র হই করি মধ্য কিছু সহযোগ করি নি পারুথিলে। মোর মিত্রকে যদি মুই নাই কহি করি যদি দান দেমি মতে বড় লোকি দেখেছন গর্ব হছন বলি কহিবে বইলে যাহার ভাগ্যরে সুনা নেইথিবা বেলে এন্তা ঢলি যাউଥିଲେ ବି ସୁନା ତାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ସୁଦାମାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଗରିବ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲା। তো তারপরে কানা হেলা সখা জানিছ କାଣା ହେଲା তো যেতেবেলে ভিক্ষা মাগবা লাগি বসুন্ধরা অতি বিনতি করবা লাগি নিবেদন করিদেলি। তো সুদামা যাই করি কানা করিছিলি କାଣା କଲେ দ্বারিকা ভুবনে পৌঁছি করি কৃষ্ণଙ୍କୁ ভিক্ষা নাই মাগি গো ସେମାନେ ଖୁଦ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ମୁଠାରେ କୃଷ୍ଣ କାଣା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠାରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଜାମବନ୍ତୀ ଏବଂ ସତ୍ୟଭାମା ଖାଇଥିଲେ। ଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକେ ମଧ୍ୟ ସପି ଦଉଥିଲେ। আর তুমি কেন রহব প্রভু ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଟାକେ হ্যাঁ হ্যাঁ ରୁକ୍ମଣୀ ସେଟାକେ ନେଇଯାଏ। ହଁ, ହଁ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବ ভগবান তোমার সখা করে আনি গেলা তুমি এখানে খাবো না আমার খাবা হক না খাবো ଛଡେଇ କରି ନେଇଗଲେ। ନେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ମୁଠାରେ ସାରା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଇଗ ତ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ପାଠ ପଢେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣି ଗୁରୁ ପାଖେ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସାରା ଜଗତର ପିତା ହେଲେ କି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କାଣା ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ବୋଇଲେ ସଖା ସେଟା ହେଲା ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଯେ ଥିଲେ ଚଣା। ସେଇ ଚଣାରେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା ଯିଏ ଖାଇବା ସେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବା ବୋଲି କରି। ତ ସୁଦାମା ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ସଖା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଟା ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ହେଲେ ସେଟାକେ ଖାଇଦେସି। ହେ ସଖା ଭଗବାନ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ନର ଛରକେ କିଏ ପଚାରେ ତାଙ୍କର କେତେ ହୃଦୟ ଥିଲା। ମୁଇଁ ମରି ତେଣୁ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ ସୁଦାମାକୁ। ତ କୃଷ୍ଣ ଗରିବ ହେବାର ଜାଗାରେ ସୁଦାମା ଗରିବ ହେଇଥିଲେ। আগ এহিপরি জান মাই পুরাণ বিধান দ্বাপর যুগর কথা কহিলি গো গুণ ভিতরকে নিয়মতে মাই গো ভিতরকে নিয়মতে মাই গো আসিছে কোনে সতে যা চালি যারে তুমর আমর প্রীতি হেবা মাই গো পুঞ্জ বনে সতে কাহে যা চালি যারে।
अरे केन बाटे असि कोके सोनिला इका पीला के और असला रे चोपोराती इमा काल के आबो पिला गो मुई तो थिमी ना एकेला काल के आबो पिला नहीं नहीं काल के आबो खुश कर दियो खुश मुई कर तो दियो थिमी ना एकेला काल के आबो पिला रे ई बारुआड़ी तुई आबो रे पिला छानिले गुड़ी पकागो हां हमर बारी आड़ी आसबार छानिले गुड़ी गुड़ी ठीक बजबे जानबी जेटा कृष्ण आसले सत्य गो बारी কথায় পচারিবি কহব হন গো মন সুরা